الرحمن الرحیم. تو کل ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع مفتوح العین. کیا پڑھا تھا؟ فعل مضارع جس طرح ماضی میں عین کلمے کے اوپر تینوں حرکتیں آتی ہیں، فتحہ بھی آتا ہے، کسرہ بھی آتی ہے، ضمہ بھی، اسی طریقے سے مضارع میں بھی عین کلمے کے اوپر تینوں حرکتیں آتی ہیں، فتحہ بھی، کسرہ بھی، ضمہ بھی. لیکن ماضی مجہول میں عین کلمے کے اوپر کون سی حرکت آتی ہے؟ ایک ہی ہے. وہاں پر ایک ہی وزن ہے، قتلا، ہاں، کوتیبا، سمیا، پوری، ایک ہی وزن ہے. اسی طریقے سے جب ہم مضارع مجہول پڑھیں گے اس میں بھی ایک ہی وزن ہے. تو کل ہم نے پڑھا تھا فعل مضارع مفتوح العین، اور آج پڑھیں گے فعل مضارع مکسور العین. فعل مضارع یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، جو علامت مضارع ہے اس میں اعراب کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا، چاہے وہ مفتوح العین ہو، مکسور العین ہو، مضموم العین ہو، اعراب نہیں بدلے گا. البتہ عین کلمہ کا اعراب بدلتا رہتا ہے، کبھی ضمہ، کبھی کسرہ، کبھی فتحہ. اور لام کلمے پہ بھی اعراب نہیں بدلے گا، یعنی لام کلمے کے جو لاسٹ والی تبدیلیاں ہیں وہ ویسے رہیں گی، کیونکہ وہ نشانیاں ہیں، وہ نہیں بدلیں گے. اچھا، آپ ایان فعل مضارع اب اسے گردان کرو، یجلسو سے تصریف کرو آپ، لیکن دھیرے دھیرے، تھوڑی اونچی آواز میں. هو يجلس، هي تجلس، هما يجلسان، هما تجلسان، هم يجلسون، هن يجلسن، أنت تجلس، أنت تجلسين، أنتما تجلسان، أنتما تجلسان، أنتم تجلسون، أنتن تجلسن، أنا أجلس، نحن نجلس. اب آپ کرو یرجع سے. هو يرجع، هي ترجع، هما يرجعان، هما ترجعان، هم يرجعون، هن يرجعن، أنت ترجع، أنت ترجع، أنت ترجعين، أنتما ترجعان، أنتما ترجعان، أنتم ترجعون، أنتن ترجعن، أنا أرجع، نحن نرجع. ہاں، اس کے بعد آپ یظلم پیچھے. ہاں، عرش کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں آپ پڑھو یظلم. هو يظلم، هي تظلم، هما يظلمان، هما تظلمان، هم يظلمون، هن يظلمن، أنت يظلم، أنت تظلم، أنت تظلمان، أنتما تظلمون، أنتما تظلمون، أنتما. آپ کرو، اس کو دے دو. ہوا یعرف سے. يعرفان، يعرفون، تعرف، تعرفان، يعرفن، تعرف، تعرفان، تعرفون، تعرفين، تعرفان، تعرفن، أعرف، يعرف، نعرف. آگے ہوں پیچھے. اس کے بعد یصبر. یصبر. هو يصبر، هي تصبر، هما يصبران، هما تصبران، هم يصبرون، هن يصبرن، أنت تصبر، أنت تصبرين، أنتما تصبران، أنتما تصبران، أنتم تصربون، أنتن تصربن، تصبرنا. تصبرن، أنا أصبر، نحن نصبر. اس کے بعد آگے یغسل. هو يغسل، هي تغسل، هما يغسلان، هما تغسلان، هم يغسلون، هن يغسلن، أنت تغسل، أنت تغسلين، گڈ. تغسلين، أنتما تغسلان، أنتما تغسلان، أنتم تغسلن، أنتم تغسلن، أنتم تغسلون، أنتن تغسلن، أنا أغسل، نحن نغسل. ماشاء اللہ، بہت اچھا، شاباش. اس کے بعد یحلف. حلف یحلف. یحلفون باللہ انہم لمعکم، قسم کھاتے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں، یحلفون، یحلف. یحلف، یحلفان، یحلفون، تحلف، تحلفان، یحلفن، تحلف، تحلفان، تحلفون، تحلفین، تحلفان، تحلفن، احلف، نحلف. ماشاء اللہ. اب آپ جو پیچھے بیٹھے نا وہ یکذبو. یکذبو، کذب یکذبو.
هو يكذب هي تكذب هما يكذبان هما يكذبان هما تكذبان هم يكذبون هن يكذبن أنت تكذب أنت تكذبي تكذبين أنتما تكذبان أنتما تكذبان أنتم تكذبون أنتن تكذبن أنا أكذب نحن نكذب. چلو آپ یکسبو کسبا یکسبو کا معنی هو يكسب هي تكسب هما يكسبان هما تكسبان هم تكسبون هن تكسبين أنت تكسب. چلو کوئی بات نہیں. کل آپ اچھے سے محنت میں نے آپ دیکھا کون کون بچہ ہے جس نے محنت کی ہے اور کس نے نہیں کی. اور میں کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے محنت کی ماشاءاللہ اور کرے اور جن کو تھوڑی سی کمی ہے اس کمی کو دور کرے. اب میں الگ الگ لسٹ بناؤں گا. میں دیکھوں گا جو محنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے, جو نہیں کر رہے ہیں میں آگے رپورٹ پیش کروں گا. سیگوں کو متعین کیجیے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. بولو فَيَغْفِرُ کون سا سیگا ہے کامران؟ یغفر جی یہ مضارع کا ہے. مضارع کون سا؟ مضارع کا تو سارے ہم تو سبق ہی مضارع پڑھ رہے ہیں. آپ بولو یغفر میں کون سا یہ مضارع میں 14 سیگے ہوتے ہیں. 14 سیگوں میں سے ایک بتا دو. پہلا ہی سیگا. ویری گڈ. تو یہ کون سا سیگا ہے؟ ہوا واحد مذکر غائب. آپ بتاؤ اس کے بعد وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. تصبر واحد اپنی باری پہ آپ صبر کرو. وَكَيْفَ تَصْبِرُ اور کیسے تو صبر کرے گا جس کا آپ کو علم نہ ہو, جس کا آپ کے علم محیط نہ ہو. واحد مذکر. دیکھو آپ کو میں نے دوسری پہچان بولی نا جب میں نے آپ کو بولا وہ کیسے تو صبر کرے گا. اب اس کو معنی میں غور کرو. کیا ہے یہ؟ واحد مذکر حاضر. اس کے بعد الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ. ہاں حسن ہم یعرفون. ماشاءاللہ. اس طریقے سے فٹافٹ فوری طور پر صحیح جواب دینا ہے. تو یعرفون ہم جمع مذکر غائب. ہم کا مطلب ہی ہوتا ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ. اچھا آپ بتاؤ یا تعدلون میں حروف اصلیہ کیا ہے؟ جی تعدلون نام عدل. دیکھو تعدلون کا اگر دیکھو گے نا آپ تو ہو سکتا ہے آپ کو ترجمہ کرنے میں یہ کیا تعدلون, تو لیکن جب آپ کو مادہ پتہ چلے گا نا پتہ چلا یہ لفظ عدل سے بنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ عدل کرتے ہو تو ہو گیا. آپ عدلہ نہیں. دیکھو اگر عدلہ ہوتا نا تو عدلہ یا عدل مت آتا. تو یہاں عین کلمے کے نیچے مضارع میں کسرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں اس کو عین کلمے کے اوپر فتح ہوگی. عدلہ یا عدل. جس مضارع میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں اس کو زیر نہیں ہے, اس کو فتح ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے ضربا یضربو تو ماضی میں عین کلمے کے اوپر فتح, تو جا کے مضارع میں عین کلمے کے نیچے زیر آئی کسر آئی. آپ بتاؤ اس کے بعد یکسبانی میں اوپر نیچے اوپر دیکھو. مول صاحب اتنا مت بنو, یہاں کلاس ٹیچر کی طرف دیکھو. یکسبانی میں بولو اس میں کیا مادہ ہے؟ کاف اور سین اور با. کسب جیسا ہم بولتے بھی ہیں کسب ہنر. کسب ایک سے کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کمانا. اب بتاؤ اس کے بعد ادھر دیکھو میری طرف, سر اوپر رکھو, سر اوپر رکھو, سر اوپر رکھو. ترجع تزکیۃ من المدرسۃ. کیا معنی اس کا؟ ترجع تزکیۃ من المدرسۃ. ہاں تزکیہ لوٹ رہی ہے سکول سے. اس کے بعد آپ بولو ذرا انتن تجلسن علی المقاعد. مقاعد یہ لفظ جمع ہے, یہ مقعد کی جمع, اس کے معنی ہے سیٹ. ہاں بولو کیا معنی اس کے؟ انتن تجلسن علی المقاعد. سیٹوں پر بیٹھ رہی ہو. مجھے بولو یہ تجلسنا کون سا سیگا ہے؟ انتن تجلسنا جمع مؤنث حاضر. اس کے بعد جو پیچھے ہے ثنا, ایک ہی کا نام یاد ہے میں روز اسی کو بولتا ہوں. هل القضاة يعدلون بین الناس. بولو کیا معنی اس کے؟ اس کا اردو میں ہاں
लोगों के दरमियान में अदल करते हैं कि नहीं। हल क़ुज़ातु यादिलून, बोलो यादिलून कौन सा सिगा है? हम यादिलून, जमा मुज़क्कर गायब, तो इसका भी मादा जो है वह है अदल। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से अयान, ऐसा नहीं है। देखो ये काजी की जमा क्या है? कुज़ात। जैसे काफ उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, तो काफिर की जमा क्या है? कफरा। कुफार भी है लेकिन यहाँ कफरा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ जहाँ पे ता आ जाएगी वो मोनस है, ऐसा नहीं है। ये इसका अपना वजन है, ठीक है, इसका अपना वजन है, उसकी वजह से ता आई है। ये मोनस के लिए ता, जैसे हम बड़ा एक मशहूर लफ्ज़ बोलते हैं ना, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, बोलते हैं ना अल्लामा, तो उस अल्लामा के आखिर में ता है, तो क्या वो मोनस का ता है? हम उसको थोड़ा बोलेंगे ये अल्लामा इकबाल बहुत बड़ी औरत थी, नहीं, वो तो नहीं है। वहाँ पे जो ता है, ता मुबालगा के लिए, मुबालगा समझते हो ना, यानी बहुत ही ज़्यादा जानने वाला। जैसे हम बोलते हैं आलिम, आलिम का मतलब होता है जानने वाला, लेकिन जब हम बोलेंगे अल्लामा तो मतलब है बहुत ज़्यादा जानकार, बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला। तो उसके आखिर में ता किसके लिए? ता जो है वो मुबालगा के लिए है, मोनस के लिए नहीं है। इसी तरीके से इस्लाम के आखिर में जो ता है ये मोनस की ता नहीं है। आपको यही था ना दिमाग, ये नहीं है। जैसे मैंने आपको दूसरी मिसाल दी, उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, अच्छा सफरा, सफरा भी आया है, तो वो मोनस की ता नहीं है। कुर्सी पर कौन बैठता है, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? मन तजलिसु अलल कुर्सी। मन लजी तजलिसु अलल कुर्सी। कुर्सी पर कौन बैठता है? सिंपल, मेक इट इन a very simple word. अल उस्ताज। मन, कुर्सी पर कौन बैठता है? देखो जब आप सवाल करेंगे ना, तो सवाल हमेशा मैंने आपको बोला है थर्ड पर्सन का जो सिगा है वो यूज हो। कौन पढ़ता है, कौन जाता है, तो ऐसे मैं यजलिसु अलल कुर्सी, मैं यजलिसु अलल, हाँ, तो इसको चाहता ना मैं इससे भी लिख सकता था मैं कुर्सी पर कौन बैठा है, लेकिन चूंकि यहाँ पहले मुजारा का सबक पढ़ते हैं तो बैठता है ये सीधा पता चलता है ये मुजारा है। मैं यजलिसु अलल कुर्सी, ये कुर्सी पर कौन बैठा है, वही उसका मतलब है। ये आप माई पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ कुरान के लिए मखसूस है या फिर अरबी में भी पढ़ना पड़ता है? मन अच्छा, आपका कहने का मतलब है क्या इसमें वो इदगाम होगा? नहीं होगा, हाँ, है ना, इसमें इदगाम नहीं होगा। एक गुना वगैरह है। इसको इदगाम, गुन्ना, इख्फा, मद वगैरह के बगैर सिंपल पढ़ो, तो अगर आप करोगे भी तो कोई तो गुना यहाँ नहीं होगा। चलेगा। लेकिन जो वो कुरान का हुस्न है, इख्फा, इजहार, गुन्ना, मद, हाँ, अगर आप मन तजलिसु पढ़ो, मैं यजलिसु पढ़ोगे वही ठीक है, वरना मैं यजलिसु, युसरा, फातिमा और राजिया सब्र करती है, कैसे बनेगा? आप उमर, उमर यस्बिरना, माशाल्लाह, ऐसे फटाफट इन सब का नाम लेके यस्बिरना, वो लोग सब क्या सब्र करती। जज लोगों के दरमियान अदल करता है, ये वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, जमा का नहीं है। आप बोलो, हाँ आप बोलो, हाँ हाँ मैं बहुत आसान जुमला है, हाँ बोलो क्या? अल-क़ादी यादिलु बैनन नास, अल-क़ादी यादिलु। अच्छा, अरबी में आप जवाब दे मुस्बत में। मुस्बत किसको बोलते हैं? पॉजिटिव को, यानी हाँ में आपको जवाब देना है। अच्छा, हल तंजीलतु तजलिसु अलल कुर्सी, नाम, नाम तंजीलतु तजलिसु अलल कुर्सी। हल साजिदुन व माजिदुन यरजिआन मिनल बैत, क्या वो? नाम यरजिआन मिनल बैत। मैं यगफिरुज़्ज़ुनूबा, अल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूबा, अल्लाह ही गुनाहों को माफ़ करने वाला है, या अल्लाह ही गुनाहों को माफ़ करता है। तो यहाँ पे मैंने मन यूज़ किया, ये थोड़ा आपको एक लफ्ज़ भी सीख लो और आसान भी है। मैं यगफिरुज़्ज़ुनूबा, जैसे आप बोलते भी है कौन बोल रहा है, मैं यतहद्दस, कौन बातें कर रहा है, तो इस तरीके से आपको एक लफ्ज़ भी आ जाएगा और एक नया लफ्ज़ भी, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? फ़ेल मुज़ारा मकसूर लाइन,
فعل مضارع چلو ٹھیک ہے، السلام علیکم.